अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। इस वक्त हम शारे दस्तूर पे खड़े हैं और पीछे आप हमारे देख रहे हैं बहुत सियासी गहमा गहमी है। यहाँ पीडीएम अपना जो उन्होंने इरादा किया था वो पूरा करने आई है और इरादा ये कि उस तरफ हमारे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक तरफ है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। ये यहाँ आए हैं और इस बात का इरादा करके आए हैं कि एक मेमोरेंडम देंगे इलेक्शन कमीशन को और ये कहेंगे कि जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई के हवाले से जो 6 साल से चल रहा है और इसकी यानी दर्जनों पेशियां भी हुई हैं इसमें और पीटीआई ने कोशिश बहुत मुतअद्दिद मरतबा की कि हाई कोर्ट में जाए और उस पर स्टे ले, लेकिन बहरहाल स्क्रूटनी कमेटी के सामने केस है। और ये भी हमें मालूम है कि स्टेट बैंक ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को, उसमें ये बात क्लियर है कि जो केसेस जो हैं अकाउंट्स हैं पीटीआई के, स्टेट बैंक ने डॉक्यूमेंट दिया, उसमें कहा कि 26 अकाउंट्स हैं, लेकिन जो खुद पीटीआई ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे इलेक्शन कमीशन को, उसके तहत उन्होंने कहा कि हमारे 8 अकाउंट्स हैं और उस पे ये कि 8 अकाउंट्स हैं, उसका जो दस्तखत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हुआ है। तो अब ये एक जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके तहत ये एक स्क्रूटनी इसकी हो रही है और अब सवाल ये है कि यहाँ बाहर आके खड़े होंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। यही सवाल लेके हम अपने एक्सपर्ट्स के पास भी जाएंगे, कोशिश करेंगे सियासतदानों से भी बात करें। और इस वक्त आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं इधर एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने गहमा गहमी है, पीछे हमारे लोग हैं, ये सब स्टेज बना हुआ है, सियासतदान आए हुए हैं और यहाँ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है। बहरहाल देखते हैं नाजरीन, ज़रा घूमते फिरते हैं और फिर कोशिश करते हैं लोगों से भी बात करें। यहाँ हर किस्म के लोग हैं, सहाफ़ी भी हैं, पार्टीज़ के वर्कर्स भी हैं, यकीनन हुकूमत के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ख़ुद शेख रशीद साहब ने कहा कि 1500-1600 लोग की तैनाती की कि देखें कि यहाँ अमन रहे। बहरहाल चलते हैं। यहाँ इस तरह तो नहीं भागते, कानून होता है, आइन, ऐसे कैसे भागते? कानून होता है, हमारा काबरीन वहाँ पर मौजूद है, उनके साथ बात करिए ना। वो कानून सर हमारे लिए जो हमारा हक है वो हमको नहीं देते। कहाँ से आए? हम यहाँ से इस्लामाबाद से आए। 14 से। कौन सी पार्टी? 14 से जमीयत उलमा इस्लाम। बड़ी मेहरबानी। इस वक्त नाज़रीन आप देखेंगे ऊपर तो ये मरियम नवाज साहबा हैं, वो तकरीर कर रही हैं। जानते हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक और कौमी इदारा है, उसने इमरान खान के 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। कितने बैंक अकाउंट्स पकड़े? जो बैंक अकाउंट्स इसने ईसीपी से और पाकिस्तान की आवाम से छुपा कर रखे थे, वो 23 बैंक अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने पकड़ लिए इसके। और ये 23 बैंक अकाउंट्स इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम से और ईसीपी से अपना जुर्म छुपाया इन्होंने। और स्क्रूटनी कमेटी खुद ये एतराफ करती है कि ये हकायक हम आपको फराहम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान ने मना किया है। मेरे भाइयों, अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। क्या आप ये जानते हो? एक और जुर्म सुन लो। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आया, ये कैसे आया जानते हो? किसके जरिए आया? हुंडी के जरिए। हुंडी के जरिए। किसके जरिए आया? जानते हो ना हुंडी के जरिए कौन सा पैसा लाया जाता है? जानते हो ना? अब पता चला कि ये कंटेनर पर चढ़कर धरने में क्यों आवाम को तरगीब देता था कि हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ,
کیونکہ یہ خود ہنڈی کے ذریعے یہ چوری اور پتہ نہیں خفیہ کا پیسہ کہاں کہاں سے منگوا رہا تھا۔ اس وقت سوال یہی ہے کہ کیا اس طرح کے لوگوں سے آنے سے کیا کوئی فرق پڑے گا؟ آپ دیکھیں ادھر کیمرے کی نظر سے دیکھیں جو لوگ ہیں جمع ہوئے ہیں، اور کیا اس کی یہ جو آج لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے زور سے کیا کورٹ کوئی جلدی کرے گا؟ کیا الیکشن کمیشن جلدی اس پر کوئی نہ کوئی اپنا جو فیصلہ جلدی سنائے گی؟ جو 6 سال پرانا فیصلہ ہے، 6 سال پرانا جو ایک کیس ہے، اس پہ کیا اس میں جلدی کر دے گی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ راولپنڈی سے آئے کیوں آئے ہیں؟ ہیں، جلسے پہ آئے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کیا جلسہ؟ جلسے پہ یہ جو کیس ہوا ہے تو کیس ادھر سے حل ہوگا یا الیکشن کمیشن کے اندر؟ الیکشن کمیشن سے حل ہوگا۔ تو یہاں آنے کا فائدہ؟ وزیر اعظم کے سوال ہے، ان کو بتا رہے ہیں ہم لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ یہ ہوا یہاں ہے۔ جمہوری حق ہے میڈم، جمہوری حق ہے ہمارا۔ کون سی پارٹی سے؟ کون سی پارٹی؟ مسلم لیگ نون سے ہم۔ ہاں جی، میں رانا منیر خٹک ہے اور میں تحصیل جہانگیرہ کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم کے توسط سے پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جماعتیں یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو یہاں ادھر سے 126 دن جب راستہ بند تھا، کیا یہ میڈیا خاموش تھی؟ یہ فوجی خاموش تھا جب گراؤ جلاؤ جاری تھا، جب بل پھٹ رہے تھے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں آنے سے کیا الیکشن کمیشن پر کوئی اثر ہوگا، کیا دباؤ ڈلے گا، کہنا بڑا مشکل ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کورونا پھیلا ہوا ہے، کل 58 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور یعنی کہ 2000 2500 3000 روزانہ نئے کیسز ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جب گیدرنگ ہوتی ہے، اس طرح کے جلسے جلوس ہوتے ہیں، یقیناً آپ دیکھیں کہ کم از کم 80% لوگ جو ہیں انہوں نے بالکل 80% لوگ جو ہیں وہ ماسک نہیں پہنتے، اور اتنا قریب رکیں تو بہرحال ماسک کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، اور یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس سے تو کیا قانون پر یا جو ایک پروسیڈنگز ہے اس پر اثر ہوگا یا نہیں۔ لیکن دوسرا سوال بھی بڑا لازمی ہے۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی الیکشن کمیشن سے پوچھے، اسکروٹنی کمیٹی سے پوچھے کہ 6 سال سے کیس ہے جس کو آپ کسی حتمی انجام پر نہیں پہنچاتے، اور جب آپ اس کو حتمی انجام پر نہیں پہنچائیں گے تو بہت باتیں ہوں گی، ہر قسم کی باتیں ہوں گی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہے، انہوں نے سبمٹ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ہم نے ذکر کیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کلیئرلی کہ کتنے اس وقت 28 کے قریب 26 کے قریب اکاؤنٹس ہیں، اکاؤنٹس جو دیے گئے تھے وہ کم تھے۔ تو ظاہر ہے اس کیس میں کچھ ہے، اس کو نتیجے پہ پہنچانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی نے بڑی کوشش کی کہ کورٹس میں جا کے اس کو سٹے دلوائے، اس کو رکوائے، یعنی دیر لگی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن سے یہ نکل کر باہر کہیں اور چلا گیا۔ یہ کیس اسٹل این آن گوئنگ کیس۔ 2018 کی ججمنٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کی ججمنٹ میں بڑی کلیئرلی کہا گیا تھا کہ اس کو اسکروٹنی کمیٹی دیکھے، الیکشن کمیشن دیکھے، لیکن بہرحال اب سیاست آڑے آ رہی ہے، پاور پلے آڑے آ رہا ہے، جو بھی ہے یہ جو پروسیس ہے جو الیکشن کمیشن کا چلنا چاہیے تھا صحیح طریقے سے وہ نہیں چلا، اور the ball is clearly in the court of the election commission۔ السلام علیکم، کیوں آئی ہیں؟ السلام۔ اس نائل حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، اتنے چیخ رہے ہیں، اس کو دفع کرنے آئے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی چیز پوری نہیں ہوتی۔ اسی تنخواہ میں سب کچھ کرتے تھے، اب اسی تنخواہ میں کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ کون سی پارٹی؟ بہت پریشان۔ کون سی پارٹی؟ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے۔ یہاں آنے سے کیا فائدہ؟ یہاں آنے سے یہی فائدہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس نائل کو ہم اتاریں۔
اس کو بگائیں, استعفیٰ دل سے لینے آئے. تو پارلیمان میں جائیں, ادھر بات کریں, کمیٹیوں کے سامنے جائیں, یہاں کرنے سے کیا فائدہ؟ ہر جگہ کر رہے ہیں, یہاں کیا ہر جگہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے اس نااہل کو ہم اتاریں. حالات دیکھیں نا, حالات کتنے ملکی خراب ہو گئے. اس نے کیا ہے آ کے مجھے بتائیں, 2 سال میں اس نے کیا کیا ہے؟ لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, نشے کر رہے ہیں لڑکے. ناظرین اب آپ سن رہے ہیں, اب یہ سن رہے ہیں کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ اسرائیل اور انڈیا سے پیسہ لیا گیا ہے. اور یہ اس طرح کی باتوں سے یہ لوگوں میں جذبہ پیدا کر رہے ہیں, اور یہ تو کہنا ان کا ہے. اور یہ حکومت کے جو تمام ناقدین ہیں اور بابر وغیرہ جو ہیں, جس کا نام بابر کیس لے کے آئے ہیں, اکبر ایس بابر, وہ نام لے رہی اور کہہ رہی کہ یہ لوگ ہیں, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں فنڈنگ میں, اور کہ اسرائیل کا بھی نام لے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیوں اسکروٹنی کمیٹی اس پر جلدی فیصلہ نہیں کرتی؟ اسکروٹنی کمیٹی یہ جو معاملات ہیں, کیونکہ جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوں گے یہ نعرہ بازی سڑکوں پہ ہوگی. اصل ایشو یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں, بہت ضروری بات ہے. نہیں تو جب تک کہ آپ اس کو کھینچتے رہیں گے تو گاہے بگاہے یہ چیزیں باہر سڑکوں پہ آئیں گی جیسے اب آئیں گی. کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا تو پڑتا. اب ایسی باتیں ہوں گی ناظرین کہ اب آپ سنیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ اگر پیسے لے رہے ہیں اسرائیل سے اور ہندوستان سے تو اب کشمیر کو ان کی جھولی میں ڈال رہے ہیں. نہ پاکستان ایسا کوئی ملک ہے کہ کوئی ایک شخص اٹھا کے کشمیر کسی کو تحفہ دے دے, اور نہ یہ بات جب تک کہ مستند نہیں ہوتی کہ بھئی اصل میں ایشو ہے کیا, فنڈنگ کا ایشو, پیسہ کہاں سے آیا, تو یہ باتیں چلتی رہیں گی. یہ اداروں کی اس وقت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جو کیس ہے اس کو حتمی شکل دے اور اس کیس پہ اپنی رولنگ دے. سوال بار بار یہی اٹھے گا ناظرین کہ الیکشن کمیشن اتنی دیر کیوں کر رہی ہے اس کیس میں, ایک فیصلہ کیوں نہیں سامنے آتا. یہ بہت اہم بات ہے, نہیں تو یہ باتیں چلتی رہیں گی. میڈیا کو مینج کرنے والے میڈیا کو. جی السلام علیکم, کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے. کیوں آئے اس پروگرام کے لیے؟ یہ پروگرام کیا ہے, اس سے یہاں آنے سے کیا حاصل ہوگا؟ یہاں سے یہ حاصل ہوگا کہ گورنمنٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کے پاس 6 سال سے کیس پڑا ہوا ہے. کتنے سال سے؟ 6 سال سے فارن فنڈنگ کیس, تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے آئے ہوئے ہم کہ تاکہ ان کے قریب سے جا کے ان کو سنائی دے. جی تو یہاں قریب سے وہ سن لیں گے اور کچھ کریں گے, دور سے تو نہیں سنتے. اچھا, کون سی پارٹی سے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام. زبیر کیوں آئے تھے, کیوں آئے آپ لوگ یہاں سے, کیا حاصل ہوگا آپ کو؟ کوئکلی ظاہر سی بات ہے, پاکستان میں ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف, اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تک عوام تک پہنچے, ان کو بتائیں کہ عوام کا تو مسئلہ نہیں ہے. آپ تو الیکشن کمیشن کو پیغام دینے آئے ہیں, اسکروٹنی کمیٹی میں دیں گے یا سڑک پہ کھڑے؟ انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے 2.5 سال سے, پورے پاکستان کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. نہیں, سڑک پہ ادھر آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سڑک سے دیکھیں یہ پبلک موبلائزیشن ہے, لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, لوگ عوام. ہاں, تو پبلک موبلائزیشن کا کیا مطلب, دیکھیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ 126 دن والا دھرنا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جس دن دھرنے کا فیصلہ ہوا یا اسلام آباد کا فیصلہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئیں گے. کروڑوں؟ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں, یہ تو حل آج کی میں بات نہیں, آج بھی ماشاءاللہ ایک بڑا ریزنیبل کراؤڈ ہے, لیکن جس وقت یہ حتمی ہمارا آخری شو ہوگا جس میں ہم نے استعفیٰ لینا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ حد نظر تک ساری سار نظر آئیں گے. اور وہ ایسے نہیں ہوگے ناچ گانے والا 126 دن کا دھرنا, وہ دھرنا ایسا ہوگا جو اس حکومت کو بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ. دھرنوں سے ویسے حکومتیں جاتی نہیں, آپ کو پتہ ہے نا, پارلیمانی طریقے. نہیں, مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے, لیکن یہ تو بالکل ہر فورم پہ نائل ہو چکی ہے حکومت. پھر بھی آئینی طریقہ سے تو نہیں, دھرنے سے تو نہیں. آئینی طریقہ یہی ہے کہ جی اپنا دیکھیں نا جی, اس کے پاس تو 4 بندوں کی اکثریت ہے, اور وہ بھی جو ہے نا وہ چوں کا مربع ابھی تو ہے نا اکثریت, کیا کریں؟ بس ہمارا یہی مطالبہ ہے جو اس حکومت کے جو پیچھے
कारपरदार हैं कि वो कौन है जो भी हैं जी, कौन है कोई हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा एस्टेब्लिशमेंट से यही मुतालबा है कि इस मुल्क के मसाइल का वाहिद हल ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। तो आप एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं बाहर वो सियासत से, लेकिन कह उन्हीं को रहे हैं कि तब्दील नहीं, वो चूंकि इस वक्त उनका सारा जो लेकर आए हैं वही इसको फारग करेंगे। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। क्यों आए हैं जी? हम इसलिए आए हैं कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी टाइम से पीटीआई का केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, कि उसका फैसला हो। 6 साल से बार बार उसको डिले किया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं उसका फैसला हो। तो यहाँ आने से आपको ख्याल फ़र्क पड़ेगा? यहाँ आने का मकसद क्या है? क्योंकि जो प्रोसेस है वो सड़क पे आने से आपका ख्याल फ़र्क पड़ेगा? हो सकता है कि इदारे को एहसास हो कि हमने 6 साल से इसको डिले कर रहे हैं, और उनको एहसास हो कि इसको करना चाहिए और इस तरह के फैसले डिले नहीं करनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि बहुत से ऐसे फैसले जिनको स्पीडी ट्रायल के साथ किया गया, और ये फॉरेन फंडिंग है, आपको पता है कि जो भी इलेक्शन कमीशन का काम है उसमें फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी नाअहल होती है, जिसको 6 साल रोका गया। तो मुझे उम्मीद है कि अभी नहीं रोका जाएगा। तो ये आपने मेमोरेंडम दे दिया, किसको थमाया है मेमोरेंडम? अभी जो है मेमोरेंडम जो है इलेक्शन कमीशन के अफसरान को थमाया गया। उसमें क्या नई बात आपने कही? कि इस केस को जो है फ़ौरन ख़त्म किया जाए, इसको सुना जाए और इसको मेरिट पे इसके फैसले किए जाए। अगर फैसले नहीं होते तो हम अपने आइंदा का लाएअमल इख्तियार करेंगे। वो लाएअमल क्या मतलब, कोई टाइम लाइन दिया आपने? क्या कहा है टाइम लाइन? इसलिए हमने नहीं दिया है कि ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को लॉन्ग मार्च का टाइम दिया हुआ है। तो अगर तो वैसे आप बदलते रहते हैं टाइम? नहीं, हमने नहीं बदला हुआ है। इंशाल्लाह मार्च के महीने में आपको नज़र भी आएगा, उसकी तारीख भी आपको फरवरी में आ जाएगी, और लॉन्ग मार्च के महीने में ही होगा। बड़ी मेहरबानी जी। पहले ये हुकूमत नाजायज थी, फिर नालायक साबित हुई, ना अहल साबित हुई, और अब पूरी पार्टी और पूरा टब्बर भी चोर साबित हो गया है। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है तो फिर एक बेबस इलेक्शन कमीशन पर हम आइंदा इलेक्शन में एतमाद नहीं कर सकेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम 5 फरवरी को इंशाअल्लाह फिर लियाकत बाग में मिलेंगे और भरपूर तौर पर मिलेंगे, और जब तक इनका जनाजा नहीं निकालेंगे, मौलवी जनाजा पढ़ के छोड़ता है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंवर दिलशाद साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का। अभी हम नाज़रीन को दिखा रहे थे कि वहाँ लोग कितने जमा हैं, क्या जहनों में क्या लेकर आए हैं, उनका क्या ख्याल है कि आने से क्या फ़ायदा होगा। तो जस साहब आपसे शुरू करते हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो केस है इस पर आपकी ज़ाहिर है आप देख रहे हैं केस को, यू बीन फॉलोइंग व्हाट्स हैपनिंग देयर, तो ये कानून में इतनी गुंजाइश है, यानी कि हम इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जो फंक्शनिंग है, इतनी गुंजाइश है कि ये इसको घसीटते जाएं केस को, और घसीटता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 6-6.5 साल हो गए हैं। कितनी देर और चल सकता है ये? देखिए, पाकिस्तान में जो मैं खुद जुडिशरी से हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान में जो हमारी जुडिशल सिस्टम है वो इतना नाक़िस हो गया है कि केस तो 10-10 साल 20-20 साल चलते हैं। केसेस ऐसे भी हैं जो 30 साल से डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। तो ये तो चीज़ है हर जगह पर, और जहाँ पे भी जुडिशल काम होता है, क्वाज़ाई जुडिशल समझ में, ये इलेक्शन कमिश्नर का जो है, तो वहाँ पर हमेशा डिलेज होती हैं, और उसकी एसेंशली वजह यह है कि एक तो जो इंफॉर्मेशन है वो रेडिली अवेलेबल नहीं होती या प्रोवाइड नहीं की जाती। दूसरे, एक दफ़ा जब प्रोवाइड कर दी जाती है तो जो वकील होते हैं दोनों साइड के, जिसका इंटरेस्ट होता है, वो कुछ ना कुछ कभी एप्लीकेशन दे के कभी कुछ करके वो डिले कराते रहते हैं दोनों साइड से। तो ये डिले चलता रहता है। और फिर तीसरी बात ये है, बदकिस्मती से जो हमारे जो हजरात जिनको जुडिशल फैसले करने होते हैं वो जल्दी फैसला नहीं करते। क्यों नहीं करते? शायद वो इस वजह से कि वो उनकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, जो अंग्रेजी में फैसले होते हैं, इसकी वजह से वो फैसले लिख नहीं सकते, टाइम लगता है उनको। ये हजार चीज़ें हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है, डिलेज तो हमारे यहाँ होते रहते हैं और जानबूझ के लोग करते हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन वैसे भी सिस्टम ऐसा है कि इसमें डिलेज होते रहते हैं। कंवर दिलशाद साहब, डिलेज होते रहते हैं, लेकिन अब 6-6.5 साल हो गए हैं, और ये तो एक सियासी नौयत का केस है। इसमें तो जज साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, नॉर्मल केसेस बड़ा
टाइम भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल है इलेक्शन कमीशन 6.5 साल एक केस को चलने दे? ये दरअसल गैर मामूली डिले हुआ है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक इंतहाई अहमियत का हसास मसला जो आया फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उन्होंने इतनी डिले इसलिए भी की, इसमें तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 3.25 साल से 4.5 साल तक इन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से उन्होंने बाकायदा स्टे लिया, हुक्म इत्नाई लिया और कार्रवाई को चलने नहीं दिया। इसके बारे में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने 11 अक्टूबर 2019 को एक बहुत बड़ा जजमेंट दी कि हमें तो ये अदालतों की वजह से 3.5 साल हमारे ज़ाया हो गए और हम अदालतों की इत्नाई की वजह से इस केस को लेकर आगे नहीं चले। इस लिहाज से तो खुद उनका जजमेंट है, बहुत ही अहमियत का जजमेंट है। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो हमारी स्क्रूटनी कमेटी की सिफारिशात पेश होंगी, चंद रोज में पेश हो जाएगी, कल उनका इजलास हो रहा है और मेरा ये ख्याल है कि उनका आखिरी इजलास है और इसके बाद वो अपनी सिफारिशात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को पेश कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब तमाम हालात के मुताबिक अपना जजमेंट देगा, आर्टिकल जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है और उसकी सेक्शन 204 है और 210 है और 212 है, उसकी रोशनी में इसके साथ साथ 215 है, उसकी रोशनी में अगर उन्होंने कोई फैसला दिया तो साबिक चीफ इलेक्शन कमीशनर के भी रिमार्क जो है वो भी अपना रिकॉर्ड का हिस्सा उन्होंने बनाना पड़ेगा। ज़ाहिर है वो भी एक अदलिया के चीफ जस्टिस रहे हैं। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि मामला इस लिहाज से सीरियस चला जा रहा है और जो वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी कमेटी के सामने, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। अगर वो 1.5 साल उन्होंने लगाया है वो इसलिए कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपने अपना रिकॉर्ड देते रहे, रिवाइज करते रहे और तहरीक इंसाफ ने भी अपने सफाई में बेशुमार रिकॉर्ड पेश किए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी इतलात मिल रही हैं उसमें यही आ रहा है कि मामला सबसे ज्यादा जो इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा वो करेगा ममनुआ फंडिंग के बारे में। अब खुद इनके वकील जो है तहरीक इंसाफ के वो कह चुके हैं कि जी हमने जो एजेंट्स रखे थे या जो कंपनियां थी अमेरिका में उनके जरिए फंडिंग आई तो हमें उनकी फंडिंग का तरीक़ेकार के बारे में अगर कोई इख्तिलाफ है तो हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं। लेकिन ये सवाल इंतहाई कमजोरियत पर है और इसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा कि जो ममनुआ जो फंडिंग आई है वो इलेक्शन कमीशन जब्त करने के इख्तियारात रखता है। ये इसमें बाकायदा सेक्शन 204 में क्लियर लिखा हुआ है। अब ये मामला इसके साथ अब इसके जो साइड इफेक्ट्स पड़ेंगे नसीम जोड़ा साहबा, बहुत अहम ये पड़ेगा कि अपोजिशन इसी कमजोरी से फायदा उठा अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए तो कहेंगे जहां इलेक्शन का जो 215 है उसमें ये लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट के 215 में कि अगर कोई पार्टी सेक्शन 204, 210 की खिलाफ वर्जी करती है तो उसका सिंबल वापस लिया जा सकता है। अब अगर इलेक्शन कमीशन उस हद तक तो नहीं जाएगा, हमें नजर आ रहा है। क्यों? एक सेकंड, क्यों नहीं जाएगा? एक सेकंड जी, क्यों नहीं जाएगा? अगर आप कह रहे हैं कि कानून ये कहता है उसका कि ये कर सकते हैं, क्यों नहीं जाएगा? ये उनकी सवाबदीदी है कि करें या ना करें। जैसे जी हाँ, जैसे आप ज्यादा अनवायर अगर वो अपनी विल पावर इस्तेमाल करें, अपने इख्तियार तो दिए हुए हैं इलेक्शन एक्ट में, इख्तियार तो 3 इख्तियार दिए हुए हैं। पहला है ममनुआ जब्त कर सकता है बहक़ सरकार, ये इलेक्शन कमीशन के दायराकार में आता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिखा हुआ हेड के तहत जमा करा दें, ऑर्डर जारी कर देंगे। जब वो ऑर्डर जारी करेंगे तो फिर वो साइड इफेक्ट पड़ता है अपना हमारा जो सेक्शन है 215, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सियासी पार्टी 204 की और 210 की खिलाफ वर्जी करती है तो उस पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है। ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दिए गए। हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे, हम जरूर बात कर कोई सियासी पार्टी भी हो। अब इस तरह मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ नहीं, समझ आ गई जी, आप कह रहे हैं उनका सवाबदीदी इख्तियार है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कर सकते हैं और आपको लग रहा है हालात को देखते हुए कि वो नहीं करेंगे। और फिर आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया, तो ये बताइएगा शाइख उस्मानी साहब कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास एक इलेक्शन कमीशन की जो जजमेंट है ऑन अ केस लाइक दिस, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये ले जाई जा सकती है? देखिए बात ये है कि
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनको जो मेंबरशिप फीस पे रहना चाहिए और इंडिविजुअल डोनेशंस पे रहना चाहिए, इसकी तो इजाज़त कानून में है। लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता अगर कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे या कोई फॉरेन सोर्स से पैसे आए या ऑर्गेनाइजेशन से पैसे आए, उसकी कानून इजाज़त नहीं देता और ये इलीगल होता है जितनी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब अगर ये बाद में पता चल जाए कि ये इलीगल फंडिंग थी जी, तो इसके मतलब ये हुआ कि वो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो जिस तरह अभी कंवर दिलशाद साहब ने सही कहा कि वो उसका जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस ले सकता है, और अगर वापस ले सकता है तो पार्टी खत्म हो जाएगी यकीनन। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद ये भी होता है कि अगर ऐसा हो तो फिर एक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक रेफरेंस फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इलीगल फंडिंग हुई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उससे फैसला देती है, और अगर दे देती है और तो उसके ये इलीगल फंडिंग जज साहब अगर ये सॉरी आई एम वेरी सॉरी जज साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऑपोजिशन जाए, अभी आपने फरमाया कि फेडरल गवर्नमेंट जा सकती है, बट इन दिस केस ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं जाएगी बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट इज द पार्टी अंडर क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल सही, मैं इसी पे आ रहा था इस बात पर कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट यकीनन वो नहीं करेगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी तो जो अपोजिंग पार्टी है यहाँ पर, क्योंकि आजकल तो सियासी हालात बहुत गर्मा गर्मी है, तो वो अपोजिशन पार्टीज खुद एक एप्लीकेशन दे देगी और कहेगी कि ये सुप्रीम कोर्ट को देगी एप्लीकेशन की जी आप इसका फैसला करें, क्योंकि इसमें सरासर सबूत मौजूद हैं इलीगल फंडिंग के। अगर इलीगल फंडिंग सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देती है कि इलीगल फंडिंग है, तो जितने मेंबर्स हैं उस पार्टी के असेंबली में, उनका जो बाकी जो टाइम है असेंबली में वो खत्म हो जाता है, यानी दे सीज टू बी मेंबर्स आफ्टर दैट। तो अगर ऐसा हो जाए, फर्ज किया ऐसा होता है आजकल के ज़माने में, तो उस सूरत में ये होगा कि जो पार्टी पावर में है वो पावर में नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी उसकी मेजॉरिटी। तो ये सिचुएशन है, इसकी वजह से ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उससे पीटीआई को निहायत खतरा है, क्योंकि जो मैंने अभी तक देखा है और सुना है टीवी में इंफॉर्मेशन जो देखी है, उससे ये साफ जाहिर है कि फॉरेन फंडिंग हुई है। और खुद ही कहा गया है कि 2 कंपनीज बनी थी और 2 कंपनीज के थ्रू पैसे आए थे, और ये भी कहा है कि 2 फॉरेन मुल्कों से भी पैसे आए थे, ये डिक्लेयर नहीं किया गया कौन थे, लेकिन पैसा आया है। तो ये सब चीजें जो इंडिकेट करती हैं कि यकीनन कानून की खिलाफ वर्जी हुई है जहाँ तक कि कंट्रीब्यूशन की बात है। अच्छा जैसे एक वेरी क्विक क्वेश्चन, सॉरी जैसे ये बताइए कि अगर एक पार्टी ले जाती है केस को सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो ऑब्वियसली ऑनरेबल कोर्ट की सवाब दीदी है whether they admit a case like this or not, or the law says automatically it will have to be admitted. नहीं, वो ये तो देखिए एक ऐसी चीज है, सुप्रीम कोर्ट तो उस चीज को, जब भी कोई चीज ऐसी आती है जिसमें कि थोड़ी बहुत शुबहात मौजूद होते हैं या कानून की खिलाफ वर्जी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन उसको एक्सेप्ट करती है। लेकिन एक चीज मैं और ऐड कर दूं, एक चीज ऐड कर दूं ताकि मामला क्लियर हो जाए कि अगर इलीगल फंडिंग होती है तो उसका एक जो रेमेडी ये भी है कानून में कि वो पैसे कॉन्फिस्केट हो जाते हैं, ये भी रेमेडी है। ठीक, वो कॉन्फिस्केट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो रेमेडी तो खैर तो खत्म नहीं होगा मामला, क्योंकि यहाँ पर चूंकि लोग जो कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन मुल्क जो है जी इजराइल और इंडिया की बात करें जी बिल्कुल। अभी ये बताइएगा कंवर दिलशाद साहब कि ये जो कहना है अब पार्टी की तरफ से कि जी जैसे आपने खुद फरमाया कि एजेंट्स वो किए थे जो फंडिंग को के जिम्मेदार थे, जो फंडिंग जमा कर रहे थे, और कह रहे हैं हमें नहीं मालूम उन्होंने कहाँ से लिए पैसे। तो ये बात यानी कि ये तो बजाते खुद ही बहुत अजब बात है, क्यों कंवर दिलशाद साहब? देखो ये तो मैंने परसों में कॉलम लिखा, उसी कॉलम पर हामिद मीर का भी कल प्रोग्राम था। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये खुद एतराफ़ कर लिया है इनकी मुकला जो है खावर शाह साहब ने, ये जनाब ये बाकायदा जो है फॉरेन कंट्री में अमेरिका में 2 कंपनी बनी, जिसका भी जिक्र किया शायद साहब ने, जस्टिस साहब ने भी जिक्र किया, तो मैंने भी जिक्र किया हुआ है। ये उन्होंने अमेरिका में जो कंपनी बनाई, वो 2 कंपनियां हैं, वो उस कंपनी के जैसे कि रिकॉर्ड के मुताबिक आ गया, उस कंपनी के तमाम डायरेक्टर जो हैं
وہ عمران خان صاحب نے اپائنٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ساری چیزیں بڑی کنفیوز ہو گئی ہے اور بڑی کنٹروورشل ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا چلا جاؤں، جسٹس صاحب نے تو اشارہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب اگر یہ ان کا فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ اگر ضبط کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سیکشن 204 کے تحت، تو وہ پھر خود تحریک انصاف، حکومت نہیں، حکومت کو تعلق نہیں، تحریک انصاف جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی سیکشن 212 کے سب سیکشن سی کے تحت۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کرنے کی گنجائش ہے اسی سیکشن 212 کے سی کے تحت۔ اب یہ اگر تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس تحریک انصاف خود جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، سپریم کورٹ وہ نہیں جائے گی تو پھر جو بھی ہے وہ سیکشن 215 کے تحت اگر الیکشن کمیشن ہمت کی ول پاور دکھائی تو پھر وہ کا سمبل اگر... اچھا ایک سیکنڈ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ کنور دلشاد صاحب، آپ اگر ہوتے الیکشن کمیشن میں تو آپ کیا کرتے؟ ہمت آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، آپ کیا کرتے؟ میں امیڈیٹلی، پہلی بات ہے میں نے 6 سال نہیں لگانا دینا تھے، میں نے زیادہ سے زیادہ 6 ہفتوں نہیں، اب اس نہج پہ آ کے وہ تو ظاہر ہے ہمیں کروا دینا تھا نا۔ اب دیکھیں نا معاملہ، آپ اپنی ول پاور کی بات ہوتی ہے نا، اب یہ معاملہ اتنا 6 سال 6.5 سال چل گیا، ہم کہتے ہیں جی ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ کے پاس ایک چھوٹی مثال دیں جی، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے جی۔ عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس آیا، متعدد قومی ممبر نے بھیجا سیتا وائٹ کے کیس میں، اور وہ جناب الیکشن کمیشن نے صرف 3 ہیئرنگ کی، اور 3 ہیئرنگ میں ظاہر ریکارڈ کے ساتھ حالات ایسی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تھے، تو الیکشن کمیشن نے وہ کیس خارج کر دیا 3 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہم نے تو خارج کروانا تھا یا ہاتھ میں کروانا تھا، جو بھی کروانا تھا، فیصلہ ہمیں کروا دینا تھا۔ اب یہ لوگ 6.5 سال لگا دیے، عدالتوں میں چلے گئے، وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس ثاقب نثار نے گائیڈ لائن دی، اس کے تحت بالکل اسی پر پرسو کیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی کنور دلشاد صاحب، جس صاحب آپ کی بھی بہت مہربانی۔ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے۔ اہم بات یہ سامنے آئی کہ فیصلہ لگتا ہے کہ اب جلد ہی آئے گا، جیسے کنور دلشاد صاحب کہہ رہے تھے، لیکن فیصلہ جس کے بھی خلاف آئے گا وہ سپریم کورٹ میں اس کو جا کر کے چیلنج کرے گا۔ اب یہ دیکھنا کہ آنریبل سپریم کورٹ یہ جو کیس جب آگے بڑھے گا تو پھر اس کو کتنی تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ یاد رہے کہ کیس یہاں تک پہنچنے میں اس کو 6.5 سال لگے۔ اور جو ناظرین ایک اور تھوڑی سی امیوزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ جی آج میمورینڈم دیں گے جا کے یہ الیکشن کمیشن کو، لیکن پتہ یہ چلا کہ پی ڈی ایم اپنے جوش خطابت میں جو کرنے کی بات تھی، جس وجہ سے یہ آج آرگنائز کیا تھا پی ڈی ایم نے جلسہ، کہ ہم اپنی جا کے دیں گے میمورینڈم